Guys, muna ni akong anong gamay nga grocery din guys. Oh, kani guys. Oh, mo ni guys. Oh, muna akong bata guys. Oh. Oh, hi bata. Bye bye na. Oh. Oh, tara tagya guys. Okay guys. Oh, tara tagya to. Gawas na guys. Oh, nara tagya guys. Oh, kato guys. Oh, tagya guys. Tara guys. Oh, nara guys. Oh, kato mo to tagya guys. Oh, kato. Mo to tagya guys. Mga dato, mga ni guys, ano ko. Oh. Ako na kasi sila grocery guys, oh. Mo ni guys, ang ganap ni guys. Kaya wala mo ko'y ang ganap guys. Oh, mamaligya ta guys. Kani guys. Alas 8, kani guys, oh. Guys, surf guys, tag 8 lang pesos guys ha. Kana wala utang karon guys, ugma ra gid ang utang ani ha. Mo na siya guys, ang ganap guys. Oh, mo ni ang gamay pa din siya karon nga tindahan guys. Pero pon guys, amo ni padakan guys. Oh, di ba guys? Oh, muna mo ganap guys. Oh. Kan guys, samtang kan guys, magkaon-kaon sa rin ko. Oh. Kani guys, lamig kini guys. Oh. Kani. Lamig kini kani. Oh, lamig kini. Di ba? Abi pa lang guys. Oh, di ba? Kaon ta guys kay gutom guys sila tag kan. Sila tag tulugaes balay. Oh, nana. Muna ako nanay guys, oh dato, muna yung pinakadato, muna mo din guys, oh guys, muna yung pinakadato guys, kato, kaway nay, oh muna nay, muna ang pinakadato na mo, oh muna muna guys, oh muna guys, si nanay, nag-alap sa yung mga dugdugi, diba guys, oh Viral na ba? Viral. oh guys, okay, nana guys, oh tara guys, oh napakasi sa ingkuhan guys, oh itong nara mga manag-uyab guys, oh, namulakaw na guys, so kay dato, makita sila guys, kato guys, muntok tagya. Oh, guys, oh. Nanay guys, oh, ginagaway-gaway sa nice mga fans na eh. Hello. Oh. Oh, so kayon guys, karon pa guys ha, karon pa tayo magbuhat-ugan guys ha. Ops, muna to guys. Salamat sa nagtan-up. Please subscribe my YouTube channel.